Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil habaib wal masyayikh hafizahumullah, utamana semulja Al-Habib Abdullah Tahir Khirit, sareng saja para habaib selain, sareng saja para masyayikh, para ulama, para kiai selain. Saya tak sempat beten kaula nyebut tong persitungan tanpa ngurangin rasa ta'zim beten kaula. Para aparat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, para takmir Masjid Jami', Masjid Agung Sumeneb, para hadirin hadirat, para ikhwan akhwat muslimin muslimat sesatajana batan kaula amur ja'aki. Langkong timin batan kaula amuci bana syukur doa pan Allah Subhanahu wa taala. Bananyona kita tetap tambahna rahmat dan salam dak kanjeng Gusti Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Malam semangken batan kaula ikarsaaki sareng Allah Subhanahu wa taala dalam situng acara istighatsah se malar manter istighatsah kadinto ikaterema sareng Allah Subhanahu wa taala. Malar manter batan kaula setaja iparengna keselamatan fid dunya wal akhirah. Malar manter iparengna barakah, iparengna aman, iparengna ketentraman, itmi'nan, rahah, ban iparengna lancang umur fi taatillah wa taati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Saat semangkin waktu-waktu semangkin banyak sekali musibah-musibah terbagi dak umat manusia. Saya musibah-musibah zahir atau musibah-musibah batin. Musibah-musibah zahir tongkala banyak penyakit setada ning zaman lamba, penyakit sesulit, tongkala banjir, tongkala lentuh, tongkala angin topan, ben semacam-macam musibah zahir. Musibah batin tongkala badana penghinaan, na'udzubillah thumma na'udzubillah. Penghinaan dak kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghinaan dak Al-Quran, penghinaan dak agama Islam, penghinaan dak syariat Islam, penghinaan dak agama Islam. Sekadima musibah batin menika jauh lebih bahaya, lebih rajah ketempeng dari musibah dunia. Alhamdulillah batan kaula setaja salakin berpegang teguh dak agama Islam, berpegang teguh dak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala bekal apareng keselamatan, bekal apareng ketenangan, bekal apareng ketentraman. Nang minggu seampun tepongkor batan kaula ngadirin kompolan masa pontren seampun biasa. Nenengi saat kak disa beda pertanyaan tentang akhir-akhir semakin ke ento engki benika penyakit corona. Sekadima badan kaula kenging ijazah
dari guru Batan Kaulah Syekh Muti' Ibni Sa'diddin Al-Murad. Beliau mursyidut tariqah Asyadziliyah. Beliau mursyid at-tariqah asyadziliyah, apareng ijazah, apareng faidah ma'al ijazah, apareng salawat ka into kalaban barakana salawat ka Kanjeng Gusti Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam seka dima arupaki pusat dari setejana perengkaropekeun sateja kesusaan, sateja kemusibaan. Apabila orang hendak nyandar dak ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaban ongku kalaban ate si ongkuan, insyaallah kasateja ka dinto terhindar. Maka salawat ka dinto kalaban barakana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satejah kaangkui penyakit, satejah penyakit panapa abisaos ka dinto bisa selamat dari satejah macam-macam penyakit termasuk iki penika corona. Salawat penika emaus pagi sore petong kalih. Saya ampun lastari emaus ki guru sareng Habib Abdullah Tahir Khirit. Namun karena Batan Kaulah kasokanin kaangkui apareng ijazah dak ka para panjenengan sateja, maka sebeluna ijazah ngireng sami-sami maus petong kalih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah wa bijahihi isrif anni kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah wa bijahihi isrif anni kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah wa bijahihi isrif anni kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah wa bijahihi isrif anni kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah wa bijahihi isrif anni kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah wa bijahihi isrif anni kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah
wa bijahihi isrif anni kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illah. Alhamdulillah. Saat semakin betul kau maca solawat ka into, saat semakin tak kurang dari 40 orang. Dari 40 orang mukmin, seka dimma minabi akumpul 40 orang mukmin, maka mesti beda situng orang sekarat tudak ke Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaban sebab orang karat tudak ke Allah Subhanahu wa taala, seka dimma badan kau letak ngauningin cek seka dimma. Kalaban sebab orang sekarat tudak ke Allah Subhanahu wa taala, kalaban atawassul dak ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malar mantar badan kau le seteja pasalamat dari seteja macam penyakit. Malar mantar badan kau le seteja pasalamat dari seteja pelai, dari seteja musibah, dari seteja musibah dunia, musibah akhirat, musibah agama, musibah seteja pelai, seteja masaib ar-razaya wal balaya ban setejana malar mantar barengna barakah, barengna tenang, barengna tentram, barengna jemper rezeki, barengna husnul khatimah. Malar mantar badan gaula seteja barengna husnul khatimah. Malar mantar badan gaula seteja barengna husnul khatimah. Ngiba saat mati badan gaula ngiba iman dak Allah Subhanahu wa taala. Panikana mung situng banikat to mati kalaban ngiba iman. Mun soal patih bani kepada setejana. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. Saya tak mati kalaban pedang, saya tak mati kalaban corona, saya tak mati kalaban penyakit penika, saya tak mati kalaban penyakit penika. Pakun ki mati pakun. Sadajana ki pakun pada mati. Sadajana pada mati apa nika sadaja saya kumpul nika into. Ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Mati pakun mati. Tapi saya kata kok lamun mati tak giba iman. Mereka saya kata kok lamun ba mana mati giba iman apa? Mati syahid, mati kalaban sebab penyakit si buruk, penyakit taun, penyakit penika. Mati kalaban sakit tabuk, mati kalaban bagaimana mati syahid? Kenapa sih? Penika saya kata kok lamun mati tak ngiba iman dak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin saya kata ko engki penika samarina pate beni soal pate na. Mun soal mati ki mati tapi samarina pate mati ngiba iman. Penika si sangat berat. Maka dari ka ento badan kaulah al-faqir Taifur Ali Wafa ajaztukum bihadhihi salati kama ajazani biha Syekhuna Asy-Syekh Muti' Ibni Sa'diddin Al-Murad patan kaulah ampun aparing ijazah dak kapancingan setajah kalaban salawat penikah akatia patan kaulah sakenging ijazah dari Syekhina Asy-Syekh Muti' Ibni Sa'diddin Al-Murad. Qabilna. Alhamdulillah. Penika situng ilmu saya sangat raja faidana saya kak dimah bisa sangkolaki dak kana foto beton kaula seteja. Penika beni kuncoma mau saat-saat semangken penika mau saben pagi sore kaangkui nolak dek kesetejana macam-macam penyakit begitu banyak, sangat banyak. Cuma beda penyakit benika, penyakit zahir, beda penyakit benika, penyakit batin, beda penyakit benika, penyakit demam, beda penyakit benika, penyakit berat. Panjenengan oning bahwa
penyakit sesangat berat engki benika penyakit ateh. Lamun umpamana penyakit zahir, penyakit sebera sekak di mata mangki obat orang penyakit sekejap mati dari situng saat taun sutojo na penika mati orang penika ngole mati syahid. Malah lamun pada situng penyakit taun dan nang situng tisah orang sebenarnya tisah benika tak ibaring lagi keluar. Lamun orang sebenarnya luar tisah tak ibaring lagi masuk. Karena apa? Karena lamun orang sebenarnya itisah benika keluar pas rasa alatina. Lamun orang sebenarnya luar pas masuk maka benika orang benika yang takabbur dak ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi ka ento satajana Allah Subhanahu wa taala sengatur. Satajana benika ipasraki dak Allah Subhanahu wa taala. Satajana benika akati sampun ya toraki beten kaulah engki benika sataja benika bekal mati ya. Minabi ampun atingkal dunya lamun umpamana beten kaula seteja panika ampun mateh kalaban ngiba iman masya Allah panika nikmat sesangat raja satajana panika akthiru zikra hadhil ladzat pabanyak dawuh Kanjeng Nabi engak dek kapatih. Fa innahu ma min qalilin illa wa katsarahu. Karena jeriah tak beda nang sesuatu si sekoni kecuali banyak. Lamun ibadah sekoni engak dek kapatih mereka bisa banyak. Wa ma min katsirin illa wa qallalahu. Tak beda nang ibarang sebanyak kecuali masakoni. Lamun orang iki benika ulul amal lancang ngenangan odi nang itunya tak apa tak ingat ada kepate sama sekali. Terkadang sepate benika terkadang datang secara mendadak ning saat samangken banyak orang atinggal mendadak karena benika ampun lakar min asyrafis saah. Termasuk dari salah situng tanda-tanda kiamat engki benika banyak mateh mendadak. Mati mendadak mautul fuja'ah rahatun lil mu'min wa akhdatu ghadabin lil fajir. Mati mendadak engki benika kesenangan dak orang mukmin. Lamun orang mukmin orang yang sifat cik istiqamah maka mati benika intar daka neng senengenah. Lamun orang benika mesti orang benika andi dua bareng situng bareng sik kesenengin situng bareng sik tak kesenengin. Lamun orang seneng dak ke akhirat seneng dak ke Allah Subhanahu wa taala ketika matiyah maka benika pada kalaban orang sebenarnya Makkatul Mukarramah bada orang sebenarnya Malaysia bada orang sebenarnya Kadimah abi tak bangki ban keluargana puluhan tahun pas semakin mulia. Bayangkan senang sangat senang bunga. Lamun umpamana neng senengna orang panika tunya maka panika apa sakala beneng senengna apa sakala beneng senengna maka dari panika berat sangat berat. Karena apa ya sahabat nang seneng nah. Karena apa ya sahabat kalaban tunya nah. Maka saat penikah berat ban setajana. Takut ban setajana. Maka dari penikah ngocak aki la'alli arji'u ya Allah rabbi rji'uni
la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya Allah, pabeli ki boleh abdi dak katunya. Pabeli ki boleh abdi dak katunya karena abdi nak ala aku amal saleh. Ada lah. Setiap tak ada lah. Maka dari penikah orang ketika senang dak katunya lamun ape saakala beneng seneng nah maka penikah sangat berat. Ketika icabut roh maka roh penikah beneng isetiin badan. Ketika icabut roh maka roh penikah beneng isetiin badan. Ketika aba ipandiin roh penikah ningaleh. Roh penikah nyakseen. Aduh kok lah ipandiin. Badan penikah itangalein. Ketika salat lagi orang penikah ningalein. Ketika sabak dak ke katil, ketika ike badak ke kubur, orang penikah ngucak ike badak embangko. Ike badak embangko. Engkau lah biasa malemah penikah kita dung nang kasur sempuk. Semangkin ampun berenangi kuburan, berenangi tahta turab, nenang ketibian. Setada bisanya lemataki kecuali amal lah. Tak ada sebisanya lemataki kecuali amal lah. Maka seampunlah isabak dak kaliang lahat, isabak dak ke dalam kuburan, maka menikah sangat takuan. Tapi namun orang ahli ibadah, ahli taat dak Allah Subhanahu wa taala, maka orang menikah senang ahabballahu liqa'ahu. Jadi orang yang senang apang kita ke Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga senang apang kita orang menikah. Maka dari menikah saat-saat semangkin menikah ampun kenapa asyratus sa'ah al-sughra sekini menikah ampun banyak termasuk iki penikah betul gaula ki buru isoanin ka angkui nerangaki sekater tentang apa sebekal terjadi nang hari Jumat nang bulan Ramadan. Penikah lakar bedah nang dalam situng hadis sanajan hadis penikah hadis dhaif terangaki dalam situng hadis bahwa nang hari Jumat nang pertengahan Jumat nang dalam bulan Ramadan penikah bakal terjadi huru hara. Bakal terjadi huru hara semaha dahsyat. Lamun hitung-hitung maka bulan Ramadan si bakal datang yang menikah tepat dekat hari Jumat. Allahu a'lam. Kongang penikah mungkin Jumat lain, kongang penikah Allahu a'lam. Tetapi nah lamun umpamana itu buki penikah nang Jumat se bulan Ramadan penikah dukhan, maka penikah sangat tak tepat. Karena dukhan seteti alamatus sa'ah engki penikah terakhir deki saampunna keluar Dajjal, saampunna keluar Ya'juj Ma'juj. Ketika itu keterangan tentang asyratus sa'ah as-sughra, asyratus sa'ah al-kubra, syarat tanda-tanda kiamat serajah penikah ki belum tebeh. Karena asyratus sa'ah tanda-tanda kiamat serajah engki penikah pertama kali engki penikah Imam Mahdi. Al-Imamul Mahdi penikah zahir dak katunya, maka bila Imam Mahdi penikah zahir dak katunya, maka penikah pada kalaban tasbih selocot talena penikah pas langsung sekejap penikah pas datang tanda datang Dajjal pas turun Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam ila akhirih. Juga diterangaki dalam situng hadis
senajan penikah hadis dhaif. Alhasil iterangaki juga bahwa nang isi tung saat penikah bakal terjadi pertumpahan darah besar-besaran, bakal terjadi pertumpahan darah besar-besaran nang Makkah al-Mukarramah. Penikah bakal pertumpahan darah besar-besaran. Saat penikah orang penikah setuju pas beda situng orang penikah yang kep orang penikah orang adil penikah pas dibaiat pas penikah pada mana kasokanin kaangku itu ti imam kaangku itu ti khalifah orang penikah tak kasokan sampai paksa orang penikah buru dak ke Makkah al-Mukarramah dari Mina buru dak ke Makkah al-Mukarramah sampai akhirnya orang penikah kesokan kalaban paksaan. Jadi baiat sebagai imam penikah secara paksaan beni kehendaan abad tibi le penikah Imam Mahdi lastari penikah pas tepaan at-tawaf nang Makkah al-Mukarramah orang penikah pangki sareng aulia Usyam para wali na negara Syam penikah pas baiat boleh nang hatim antarana Hajar Aswad sareng maqam Ibrahim penikah pas baiat boleh penikah ampun tanda-tandana dari kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampun jelas bahwa badanuhu kabadani Israel wa wajhu Arabiyyin Betena ajira akan ta orang Banu Israel artinya lancang tetapi muana akan ta orang Arab fi khaddihi khal nang ipepena beda telalaan tabaq ismuhu ismi wasmu abi ismu abi nyamana pada kala bentang nyamana abana pada kala bentang nyamana tang aba Muhammad ibni Abdullah al-Mahdi al-Muntazar. Jadi menikah sampai saat semangkin ki belun zahir menikah nas'alullah salamah malar mantar batan kaula setaja parengna selamat parengna kuat iman batan kaula setaja karena fitnatul masihid dajjal panikat ma min nabiyyin tak ada seorang nabi mulai dari Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam illa waqad anzara qaumahu al-masihad dajjal kecuali jadilah mari kok nak kok hendak ke kaumah dak ke dajjal maka menika dajjal menika fitnah sangat dahsyat fitnah dajjal menika sangat dahsyat kenapa fitnah dajjal ada boleh fitnah dajjal karo makafira orang menika makafira orang sampai orang saat penikah kempang masuk dak ke dajjal karena ibu waktu penikah lain ben semacam mah orang buta dak ke tunyah sedangkan dajjal penikah ibu tunyah siraja tetapi na tunyah na dajjal penikah neraka ibu neraka tetapi na neraka na dajjal penikah swarga jadi petan na dajjal penikah situng karo iman maka iman penikah sangat nikmat sangat raja. Nas'alullah ayyuthabbitana 'alal iman malar mantar beten kaula saja parengna tetap iman parengna husnul khatimah parengna fokus di budi parengna mate kalaban ngibah iman ban Islam percaya dak ka Allah Subhanahu wa taala dak ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta dak ke Allah Subhanahu wa taala cinta dak ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benih panabaja mana benih tak cinta dak ke kanjeng Nabi benih pasanan nyale kanjeng Nabi naudzubillah cinta dak ke Al-Qur'an cinta dak ke syariat Islam cinta dak ke para aulia was salihin wal ulama al-amilin al mukhlisin panika si ampun seiki ba panika sangu beten gaula ampunan panika berapa warisaki
warisaki ben bengatua baten gaula ben kuru baten gaula setajana panikah sejaga-jaga ongku panikah si parlo ijaga ongku panikah si apan warisaki dak baten gaula setaja maka dari panikah al-aqidatu salihah al-aqidatu as-sahihah aqidah si bagus aqidah si becek aqidah si selamat senyelamataki badan gaul nang itunya sampai ada ke akhirat panikah kenikmatan si sangat raja lamun aqidah panikah ampun apa nyeleweng ampun orang panikah ampun beci dak ke syariat Islam beci dak ke salat beci dak ke masjid beci dak ke Al-Quran beci dak ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sanajan apa jang orang panikah tak ada gunana mun tak sampai abeli boleh macam syahadat boleh amuk atingkal setajana i'tiqad panikah sanajan orang panikah sujud bersama macam tapi ini dalam atena baci naudzubillah thumma naudzubillah baci dak Al-Quran baci dak masjid baci dak kanjeng Nabi na'udzubillah thumma na'udzubillah baci dak para ulama baci dak aulia wassalihin panika penyakit sangat raja lebih raja tembang dari corona kenapa lamun umpama orang mati jabok corona bisa mati syahid agak tidak pun segala ta'addadatil asbab wal maut wahidu banyak macam-macam sebab tetapi napate situng. Saya tak mati kalaban benika, mati kalaban benika. Saya tak mati kalaban benika, mati kalaban benika. Benika si sangat bahaya. Al-aqidatu sahihah, aqidah si sangat si fokus si becek. Si aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Aqidah ahli sunnah wal jamaah allati nalqa Allah biha sifatan gaula setaja pegal abangki dak Allah Subhanahu wa taala kalau bengiba aqidah sepenikah panikah se insyaallah nyalamataki peten gaula nang itunya sampai dak akhirat ben benikah selakar ampun seteti dambaanna setajana orang mukmin dambaanna setajana orang muslim orang Islam teti penikah kita setaja betul gaul setaja saya komponen ka itu setaja kan umat muslim panika para jajah bahwa kita samarina kaudian panika beda kaudian boleh ning kaudian boleh panika sobung tempat kecuali dua situng tempat ka bungaan tada kasosaan sekoncoan obu tada situng tempat kasosaan tada kabungaan sekoncoan obu tada nang itunya maka beda kesosaan beda kebungaan Allah Subhanahu wa taala atatiya kitunya panika lakar sebenika ampun tak mungkin orang panika sosaros terosan tak mungkin mesti beda bungana tak mungkin orang panika bunga ros terosan mesti beda sosana maka dari panika tak usah beten kau dah setaja kenapa teti fitnah aja pun istilahnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil alim minal jahil wailun lil jahil minal alim wailun lil ghani minal faqir wailun lil faqir minal ghani ila akhirih nyaman mun sefulan ruah tak usah sebenarnya karena setaja lamun ibuka penika nyaman sefulan ruah andi nikmat ruah lawan ibuka beda ternyata kasosana beda bakun kasosana hatta orang si ampun bodoh lagi peringkat si paling thank you orang si soki ampunan penika bakun beda kasosana tak mungkin bentenan pas kesenangan kebungaan ros-terosan tak mungkin hakadha darud dunia sebenarnya kan itunya tapi nang akhirat dua tempat tak mungkin orang menikah bisa lopot dari dua tempat menikah. Kita menikah setaja yakin, kita setaja menikah yu'minuna bil ghaib. Pada ngimana kita ke barang ghaib, iki menikah nang akhirat pagi beda
swarga beda neraka. Siapa orang yang taat dak kesengkok dengan kanjeng Nabi, maka orang yang masuk surga. Sanajjan wa in kana abdan habasyiya, sanajjan orang yang jadi budak Habasyah, sanajjan orang yang jadi budak orang yang celang, tapi taat dak ke kanjeng Nabi, taat dak ke Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang ke ahlul jannah. Tapi orang yang tanda dak kesengkok, tereka dak kesengkok, maka orang yang jadi ahlun nar. Sanajjan orang yang jadi ya wa in kana sayyidan qurasyiyya, sanajjan orang yang jadi orang kusteh dari orang Quraisy, Abu Jahal orang Quraisy. Tetapi tak gimana kita kanjeng Nabi, maka mereka ma'aluhu an-nar. Jadi kita menikah keyakinan menikah, maka menikah harus kita jaga, harus kita tekuk sampai kenapa bisa terkecoh, bisa ikut ben semacam-macam pengkudaan dunia. Sesaat semakin ampun sangat marak banyak orang-orang setak maleburah dak ke agama Islam, banyak orang setak maleburah dak ke kanjeng Nabi, banyak orang setak maleburah dak ke Al-Quran. Penikah sangat bahaya. Penikah maksud penyakit batin. Maka dari penikah alhamdulillah lamun batan kaulaan di aqidah sahihah, aqidah bagus, saya menjunjung tinggi deka para khalifah ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebur deka Al-Quran, cinta deka agama Islam, cinta deka Allah Subhanahu wa taala, cinta deka masjid, cinta deka aduh bani kasih tetipakon itunya. Sanajan orang bani kata ikaw ningin ben orang, sanajan orang bani kata masyhur nang ika dimah, orang bani ka acelan intar deka masjid pukul 3 malam, subhanallah. Bani kasih terkadang Allah Subhanahu wa taala nuruna kina belai burung galaban sebab orang penikah. Orang penikah andi iman nang dalam atena. Orang penikah andi nur, andi cahaya nang dalam atena. Jadi orang penikah orang mahattu nadharillah. Orang penikah setempat pengolatna Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat pengolatna Allah Subhanahu wa taala. Satajana pasraki dak ke Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ko basah. Allah Subhanahu wa taala saya mendatang penyakit, Allah Subhanahu wa taala juga saya mendatang beras, saya mendatang ban satajana. Penikah Allah Subhanahu wa taala saja. Umay yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Pasal orang yang pasrah ke Allah, Allah sebekal ngatur satajana ampunan. Maka dari mereka estona abali dak keyakinan, kita ngawoningin saja, kita yakin, kita oning, mun soal oning, tapi yakin belum yakin, oning bahwa setajana bakal mate, oning bahwa setajana terkadang bodoh orang mate tak sakit, oning setajana alhasil benar setajana oning, tetapi na yakin belum tentu keyakinan. Lamun beda sesuatu atau tiaki keyakinan, maka buruh penikah orang penikah pas takok. Ketika Allah Subhanahu wa taala nurun lagi penyakit menikah mematikan, melanda dak kadiman pas takok basanan nang dalam ate. Apa sih? Pola basanan ben mun tak ingat aja pah bisa selamat kan belum tentu. Lamun umpamana mati kalau ben sebab penikah tapi mati selamat, maka tidak masalah. Pasta kok basanan bila ibri situng menikah pasta kok basanan subhanallah.
Jadi mereka keyakinan belum tentu pada kelaban pengauningan. Pengauningan mereka orang sahaja na uning. Yakin belum tentu yakin. Hatta orang ngicok oning bahwa belisan epon orang ngicok yang mereka neraka. Tetapi keyakinan belum tentu. Maka alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang sing manakhi dak ka ghaib, dak ka barang samar, dak ka keyakinan si mantep, selakar ampun yakin saya yakin nah. Penikah situng nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari penikah aqidah batan kaulah sesahihah, sebagus, warisaki sarang para guru-guru batan gaulah sarang banga sepo batan gaulah sataja engki banika aqidatu ahli sunnati wal jamaah sekadima batan gaulah lebur dak Al-Quranul Karim, lebur dak syariat Islam, lebur dak kanjeng Nabi, lebur dak ahlu bait kanjeng Nabi, lebur dak pewaris-pewaris kanjeng Nabi, lebur dak setajana umat Islam karena penika umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ban penika ajaga kerukunan situng ka situnga al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin pada mukminnah panika pada kalaban bangunan situng ke situnga pada ngabutuaki. Orang mukmin ka orang mukmin selain sateretan sanajan pita bahasana pita kolen pita ponabana sataja sinimpa dak ka orang mukmin sakit dak ka aten orang mukmin. Semakin panika sakit badan gaul sakit tentang barang si ampun menimpa dak ketanteritan beten gaul ning India. Hatta regana beten gaul jauh dari India, hatta bahasa tak pada beten gaul. Tetapi natoh ka disakan orang mukmin. Kan pada situng iman, pada situng tarbituhum rabitatul iman al-rabitatul al-imaniyah. Engki banika iman dak ka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari banika betul kau boleh saja nyonda ke Allah Subhanahu wa taala malar manter betul kau boleh saja saat akumpul saat semakin ke itu malar manter ibarengna selamat sareng Allah Subhanahu wa taala malar manter ibarengna selamat sareng Allah Subhanahu wa taala malar manter ibarengna selamat sareng Allah Subhanahu wa taala ben sanak foto betul kau lah ben para bela tetang ke betul kau lah ban se tak hadir nang saat semangkin karena beruzur ban setajana hadirin hadirat setajana malar manteri barengna barakah daripada salawat ke kanjeng Nabi malar manteri barengna barakah barengna sambungan malar manteri sambungan ke kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar manter ya ku umat malar manter ya ku umat baki di akhirat malar manter tak berpaling ada kebetulan kau saja malar manter di akhirat kanjeng Nabi misem dak kebetulan kau saja malar manter kanjeng Nabi deku ada kata kebetulan kau saja Arya baan mayu masuk dak ke surga malar manter menikah saja malar mantar mereka yang kisah sareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ingin syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sataja syafaat mereka berkah malar mantar ikilia kiri ke anak foto batan gaul sataja anak foto batan gaul sataja samarina batan gaul selamat malar mantar anak foto sataja batan gaul parina selamat sataja malar manteri paring selamat fid dunya wal akhirah malar manter anak-anak badan kau listaji tetiaki anak salihin salihat setaat ke Allah Subhanahu wa taala setaknya ke aten orang tuana se memasuk ke bunga anda ke aten orang tuana se akati orang tuana alatin anak benika ki waktu ki kana malar manter anak benika apa ring kabungan juga dak orang tuana akati juga beten kaula setaja atu aki malar manter orang sepo dua beten kaula setaja
saya ampun tinggal atau sikit punten malar materi paringna pangampunan sareng Allah Subhanahu wa taala. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, paringin kebelasan orang tua dua titalum Gusti. Agati orang tua dua titalum seampun alatin dak titalum dalam kepada titalum ki kana. Orang tua dua titalum alatin dak titalum kalaban penuh kecintaan. Kalaban penuh kecintaan sanajan titalum penika abdina akemi terkadang sakit bahkan orang tua penika ngarep cek saking abaan si sakit pokon anak beres. Subhanallah. Allahumma jizhima khaira. Ya Allah, paringin balasan Gusti kalaban balasan setimpal si raja ban muka-muka titalum setaja papolo nga sarang orang tua dua titalum sarang para kuru-kuru titalum nang ijannatul firdaus nang iswarga na ajunan ya rabbal alamin. Malar mantar batan kaula setaja si akompol na ning kadinto si andi kasusaan malar mantar ipailang kasusaan na sarang Allah Subhanahu wa taala. Si songkan malar mantar ipareng na beres sarang Allah Subhanahu wa taala. Si andi otang malar mantar tuli penyerah otang si andi keberaan sa kecil menapa setaja na keberaan malar mantar ipailang keberaan na kalaban barokah na majlis si sangat mubarak menika samangkin menika kalaban sebab bada sitong orang sekarat sudah keajunan ya Rabb ya Allah ya Allah la taruddana khaibin setaja na menika hadiraki ni dalam atena tung situnga panjenengan hajat panapa abisaos hadiraki ni dalam atena pong isaat samangkin menika akompol hadiraki ni dalam atena hajat panapa abisaos soon dak ka Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Adua benda sengko bekal nyampetanin jabun Allah Subhanahu wa taala. Maka ya toren panjenengan nyoon dak ka Allah Subhanahu wa taala kalaban atena kalaban lesanna. Ya Allah ya Rabb Allah 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 ya Rabb ya Rabb ya Rabb soon benapa sih soon dak ka Allah Subhanahu wa taala saya maha belas saya maha ase saya tak pernah nolak bernyuun kabulan saya sembah saya ampun Allah hiraki setaja kenikmatan soon dak ka Allah Subhanahu wa taala angkat tanang duaan soon dak ka Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Allah ya Rabb ya Allah ya Allah ya Rabb Allahumma inna ijtama'na fi hadzal majlisil mubarak wa fi hadzal waqtil mubarak wa fi hadzal majma'il mubarak a'ti kulla wahidin minna su'lah paringin setaja sesoon di dalam Gusti
Coba keluar dari tempat kak rinto Gusti. Kecuali ampun ajunan apa yang dak kasetaja da farang sesoon ya Rabb. Salaki inta nyoon dak ka ajunan tusa dak ka ajunan atau na qati'atu rahim. Salaki ina titalum nyoon dak ka ajunan saya karidain sareng ajunan Gusti. Maka parengin setaja dah farang sesoon titalum ya Rabb. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya khairul mas'ulin. Ya Allah, tetiaki are-are seindah, are-are semuljah, are-are sesenang, are-are sesangat indah. Saat abdina pangki sareng ajunan ya Rabb. Allahumma ij'al khaira ayyami yawma alqaq. Allahumma ij'al khaira ayyami yawma alqaq. Ya Allah, tetiaki are-are sesangat muljah, sangat indah, sangat jember nang isaat nyabaga itu cabut isaat abang kita dalam sareng ajunan ya Rabb. Ya Allah, Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqaq. Ya Rabb, ya Allah, ya Allah, fi hadha al-majma'il azim, Allahumma la taruddana khaibin, لا تردنا خائبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الختام وأمتنا على دين الإسلام. اللهم اجعل نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مقبلا لنا متبسما علينا لا مدبرا عنا ولا غاضبا لنا يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا واستجب دعانا بجاه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala nyaksa'in betul kaul istajah. Para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala nyaksa'in betul kaul istajah. Betul kaul apal kompol nang tempat kak dintoh. Tak ada lain kecuali azikir dak Allah, kecuali ingat-ingatin dak nikmat-nikmat Allah, kecuali betul kaul istajah terod dak surga Allah, kecuali betul kaul istajah takut dak neraka Allah. Malar mantar betul kaul istajah itu tiyak min ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا